I have here the Sony Angel series or version 1. Imuhaon sina adira Snack series. snack series. Tanawa ang mga pilianan sa imuhang gina-manifest. Actually, na anak ko aning coffee, sugar, milkshake, kinito. Correct, yes. Tapos, fried chicken, gnarly. Ketchup, gnarly. Mustard, gnarly. Yun. So, ang wala na lang na ako dira kay gusto ko donut. Na naman ko yung milkshake. Wala ko yung donut. Bakaw. Wala ko ikaw. Si Doc o si Pig. Kana ako gusto. Hindi ka. Nakaon ka na. Ikaw tanaw there. Sa atin ko. 1, 2, 3. Si reindeer. Na anak ko reindeer. Next. Lord, ay, uy, dope. Tagbaw na putag pamaligyaan. So, duha sila hotdog and this is also confirmed already. Di-swap nyo na ko. Dili strawberry love. Oh, abrihan na to. Ini siya. Mo nung mahal. Mahal ko niya. Sige, bye-bye na. Thank you so much mga people.